Yo, what's up guys, kembali lagi sama saya. Oke, teman-teman, main game Om Telolet. Om Telolet. Oke, langsung kita mainin. Oke, ya senang guys. What the heck? Salah. Oke guys. Oke. Namanya dong Om Telolet Om. Senang. Semua mobil bilang Om Telolet Om. Mobil bakal bilang. Salah guys. What the heck? No. Oke guys, the versus gitu. Oke, kita mulai lagi. What the heck? Saya nggak tahu loh nadanya. Wow, ulang. Waduh. Lupa guys, saya lupa. Ini susah, aduh, what the heck. Susah mainnya, harus diingat nada-nadanya. Oke. Oke, berhasil. Oke, berhasil lagi guys. Oke, berhasil. Oke, berhasil lagi. 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 Oke, berhasil lagi guys. Oke, berhasil lagi guys. Oke, berhasil lagi. Ini makin banyak guys. Oke, berhasil lagi. Aduh, lupa. Ini baca berita dari banyak media tanpa browsing, tanpa loading. What the heck, apa maksudnya? Nah, ini bagus bis ya teloletin. Oke, berhasil lagi. Ada hack. Dia marah nih guys, kayak gini guys. Mungkin yang cewek mau nambung. Perbatu. Lihat teman lagi. Om Telolet Om.
Oke, berhasil lagi. Berhasil lagi, guys. Berhasil lagi, mobil bak bilangin om kalau om. Oke, berhasil lagi. Berhasil lagi. Berhasil lagi, guys. Berhasil lagi. Berhasil lagi. Berhasil lagi, guys. Berhasil lagi. Berhasil lagi. Berhasil lagi, guys. Oke, berhasil lagi, guys. Oke, berhasil lagi. Oke, berhasil lagi. Berhasil lagi. What the heck, tadi ada apa? Oke, ini 50 trompet maksudnya buat apa, guys? What the heck, kita mencari ke Facebook. Oke, kebetulan video dari sini, jangan like, comment, dan subscribe videonya kalau kalian, jangan lupa juga share ke teman kalian, dan see ya.